Amen. Ginoy pagunsad imong balang espiritu dinhi kanamong tanan, labi na diri sa simbahan sa among padayon sa pagkat-on sa mga balang doktrina. Ug nining gabiyo na Ginoong pagisgutan ang kaming danon sa sakramento sa bunyag. Nagpatag Ginoo ikaw maabli sa among nanuna o kasing-kasing aron motuhok din ni Ginoo kini mga mensahe nga buot nimo ipaabot kanamo karon. Kini tanan among gipangayo o gilauman pinaagi usab sa pagampo sa among Inahan Birhen Maria. Kang Senyor San Jose among mga patron sa tanang mga santos mga sa langit. Among gituboy kining tanan ato kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Maya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang pila naman ang module sa ato ang Apologetics Catechesis. True Church, Biblia, Santisima, Pagka-Diyos, Immaculate, o Perpetual, o niya Larawan, Santos, Bunyag. Ikasyam? Ikapila ba? Ay kinapulo ba? Sige. Kining bunyag. Una sa tanan, mga igsuon, sa Catechism of the Catholic Church, atong tanawon sa aron sa mo agi tadaan aning pagtulunan sa simbahan, kabahin aning mga sacraments, no? Kabalo naman ta nga sacraments is unsa man to? Ang sakramento sacrament is an outward sign that confers grace. Sa ato pa, kining sakramento mga igsoon nga pulong, usa kini ka makita nga timaan, outward sign nga naghatag og grasya. Unya, kung kining mga sakramento nga atong pagadawaton naghatag man kini og grasya, kinahanglan atong pagasabton og kining grasya nga gikan aning sakramento og disa kini nanguha og gahom. Kabag mo og disa gikan og gahom ang sakramento? Disa man gikan. Matud pa sa Bible, Lucas 5:17. Gikan gayud sa lawas ni Jesus. Ang gahom nga gikuha sa sakramento gikan sa lawas ni Jesus. Lucas 5:17. Ninundo mo atong sa kababae nga nangandoy nga makagunit sa iyahang biste. Okay, say kamingon sila nga kanang sakramento gamagama sa Katoliko. Dili, ang sakramento ang gahom nga gigikanan ana gikan sa lawas ni Jesus. Ingon si Ebanghelyo ni San Juan, mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhi. Ato pa unsa man kinabuhi Amo nagisgutan sa Catechism of the Catholic Church kining 12:11, no? Catechism 12:10 to 12:11. Mo nagisgutan nga mga sacraments naa sa atong Catechism. Unya sa di pa ko maabot diri sa bunyag, akong giagi dinhi aron makasabot ta nga kini Catechism or kining sacrament gibahin kini siya sa katulo. Unsa man to? Una, kining mga sacraments na gitawag og initiation.
Sacrament of initiation. Unsa may naglangkob sa sacrament of initiation? Of course, kini nga tong tema karon. Bunyag o baptism. Sa pa? Confirmation. Confirmation. Sunod, Eucharist. Confirmation. Ikaduha, kining gitakwag sacraments of healing. Sacrament of healing. Unsa man to? Umpisal. Penance or confession. Mo ni. Umpisal. Na ikaduha, kining Anointing of the sick. anointing of the sick. Muna ikaduha. Ang ikatulo, sacrament of service, communion, and mission. Unsa man sila? Orden sa pagkapwa. Holy order, very good. Unsa man yung usa? Ha? Communion. Oh, very good. Matrimony. At least, okay baluta, no? Nga before ta mo abot rin napita, kay kini nga to ang Bible study kay catechesias magyud ni. Kung ta tudloy og magdebate ani. Pero mahitabo gyud nga hinog na ta sa pagtuo, nya dunay mga pa sarang-sarang diha nga nanudlo og dili mao, andam kita og tagana. Amen. Okay ba? Oh. Pero ato gihapong i-practice ang itong kagalingon sa pagpaubos. Unang Pedro 3:15. Sacrament is an outside sign that confers grace. Ang grasya gikan ni Kristo. Na kining sacrament nabahin sa katulo, di ba? 7 man ni sila. Di ba? Yes. Baptism, confirmation, Eucharist, penance or confession, anointing of the sick. 1, 2, 3, 4, 5, unya 6, 7. Ito. No. Karon kay ada ta sa atong topic. Unsa man ang gitawag og bunyag? Baptism. Sa Griego, baptizo. Dili lang po na ingnon og immerse. Kay doon naman po'y katong gitawag og dili lang ingon nga pag-ubog, immersion. Doon naman po'y gitawag og pag-bisibis o pagbukbo, di ba? Atong hinumduman nga kining bunyag mga igsoon, doon ay itawag immerse. Immersion. Ang pag-interpret manggod sa lain o pagtuo, basta magisgot ng galibon niya, particular sa mga born again, ang ilang gituuan, immerse ragyod. Ubog ragyod ba? Kumo si Jesus giubog. Di ba? Sa San Mateo 3:16. Karon, wa sila ka bantay nga lapad ang kahulugan sa kanang baptism. Pwede mo na siya immerse or immersion. Pwede na sa tawagon o pouring. Sa walang pouring, mo atong gigamit.
sa simbahan no. Kanang bunyag ay pagbubo, sorry. Di ba? Okay. Doon na gitawag o pouring. Kunya ikaduha kining sprinkle kanang wisik ba? No? Aspersion. Oh, kanang pag-ubog sakto na, bunyag gihapon na, pero wa pa ta maabot sa gamiton nga rito sa bunyag o formula. Sakto na tanan gidawat na sa simbahan. Roma 6:4. Sa pag-ubog kaninyo, matod pa sa Biblia, ingon diri sa Roma sa tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayong gahom samahan, kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Kay kung hiusa kita diha kaniya sa iyang pagkamatay, mahiusa sab kita sa iyang pagkabanhaw. Ingon nga nabanhaw siya. 6:4 nga to sa to pa sa paglubong kaninyo nahugasan na ta, nalimpyo ta, mingambit kita sa kamatayon ni Kristo. Ikaduha, kining gitawag og pagbubo, 36:25 sa Ezekiel. Gitagna mangdaan nga magkuha siya og limpyong tubig nga ibubo. Masana to ang Biblia. 36 Ezekiel verse 25. Bubuan ko kamo limpyong tubig. Oh, sa to pa bubuan. Aron sige pa dayon brad. O malimpyo kamo sa tanan niyong kahugawan. Sakip sa inyong pagsimpag mga Kristo. Okay. Malimpyo gikan sa kahugawan, gikan sa pinaagi sa pagbubo sa limpyong tubig. Pwede rin ibubo. Nasabtan ninyo? O. Sa ito pa, ang pagbubo mo po'y paghinlo. Kaning pag-ingon o pagwisik o sprinkle or asperse. 10:22 sa Hebreo. So may ingon. 10:22. Busa manuol. Sige. Busa Manuol kita sa Diyos. Uban sa maminagutong kasing-kasing o bitong buto. Duulo na po siya uban sa kasing-kasing na pinagi sa pagpisbis na iluhagi ka sa konsensya na sad-an o sa mga lawas na nahiluhan pinagi sa tubig na puti. o pinaagi sa pagbisibes, mahiloan kita sa tubig nga putli. Pwede rin ang aspersion, pwede ang pouring, pwede ang immerse. Baptism or baptiso, paghugas, pinaagi sa tubig. Kining tulo, gidawat ni permente sa atong simbahan. Pero ang atong gibansay diri sa atong nasod, kadtong pag-pouring. O naon po na sa Biblia, ato na maisgutan karon. Sa ato pa dahil mga igsoon, kung mag-isgot na ta og bunyag, ang simbahan nagtudlo ka nato nga kining maong sakramento nga atong nadawat, ganghaan kini sa espirituhanong kinabuhi, entrance ni siya. Initiation man, di ba? Baptism is one of the sacrament of initiation. Sa ato pa, dili ka maka-entry sa ubang sakramento kung dili ka mo agi sa bunyag. Amen. O, nakabantay na mo sa inyong mga sako, kauban, silingan sa JSK, sa cluster. O, bantayin na ninyo kay labi na kita mga CFD maka kuha na gid ana determine ana ha kay
sukat nga naibaluta unsa ka importante og bunyag, kailangan mo aksyon kita na atong mga silingan nga mga bata, labi na mga Katoliko nga way bunyag, gawas atong mga inborn, gawas atong mga gahi gid pod nga mga laing reliyon nga silingan nato. Pero pagkangan nga Katoliko, ato gid nang kuan, obligasyon. Kay mao man ni ang ganghaan sa espirituhanong kinabuhi. Unya, mao ni ang makuha nato sa bunyag. Ganghaan sa espirituhanong kinabuhi. Ya, sunod. Ang pagbunyag o ang bunyag maoy pagpapas. Mupapas. Saan ang mupapas? Muwala. Ang Ano Hinlo. nga batanon? Ano saan ang mupapas? Mo erase. Huwag tag. Kasabot mo mupapas, hindi? Huwag na ito. Mother tongue na to. Nalupig na mata. Model. Modern na gid kayo, no? More ba na ito ang tema karon sa kanang katong ato ang convention, 47-year convention sa CFD National, kanang evangelizing our faith in digital age. Mana say dako nga tema. Okay, mupapas sa salam original pano London. O sapa? Salam buhat nun. Personal. Sa to pa, ang original sin, matangtang, o bisan katong gibuhat niya nga sala, ingnon to mortal. Ingnon patog venial. Pero, kini siya reperado kasagaran ato mga dagko. Kaya na nakahimo naman sila og sala. No? Sunod, unsa may naa sa bunyag nga atong madawat, gawas niya ng pagwagtang sa salang panulundon. Maangko na to ang kinabuhi sa Dios. Kini grasya nga maka santos. Muni pinakanindot ang grasya nga maka santos atong madawat. O kana mo na kinabuhi sa Dios. Grasya nga maka santos. Dapa. Unya ang bunyag maghiusa kanato kang Kristo. Napilain. Pero masabtan na ito sa importante ang bunyag. Mahiusa na ito kang Kristo o sa iyahang simbahan. Kang Kristo o sa iyang iglesia. Nya, sunod ay madawat pinagi sa bunyag, madawat nato ang mga Diyos nung bertod. Katuog lang, Brad, kay pakawan na kay ligman lang. Pagtuo, paglaom, o paghigugma. Gusto mong katugon? Atin kay mo og na imuto, di ba kay pating lamay katug? Bita no. Unya, manaha Dios nga bertod, pagtuo, paglahom og paghigugma. Og ang mga gasa sa Espiritu Santo.
o mga gasa sa Espiritu Santo. Anawa, daghan kayo tao pribilehiyo nga madawat human ka bunyagi o human mabunyag. Una, mahimo kini siyang entrance sa ubang sakramento. Kay di ba ka pwede mo kumpirma og way bunyag? Amen? Yes. O di ka pwede kaslon og kay bunyag. Ang requirements gali sa kasal og maglukat ka og baptismal certificate kay bag-o na siya for marriage purpose. O dili na ordinaryo nga baptismal nga pareho ra gi-claim nimo sa una. O nga gamiton mo kumpirma, pero sa marriage lahi ang ihatag sa office anak tagaan kag tatakan na to for marriage purposes or purpose kanang baptismal nga bag-o. Nya mo na to entrance nimo, pwede na kang mukalawat. O di ba? Pwede na kang mupahimulos sa mga grasya. Mupapa sa salang panulundon o salang batonon. Ang meaning ni katong sa bata, wa pa man sila yung mga actual sin. Salang panulong. O wala pa man sila yung mga nabuhat nga sala kay sa may nabuhat sala sa bata nga may pagkatao. Di ang ilang original sin nga ato nang hiskitan karon taon mao toy nawagtang. Pero para sa mga dagko nga nakabi, kanang original sin nila ug katong ilang nahimong actual sin nga magdepende sa gibugaton, venial ug mortal, basta tinud-anay nga mo tugyan sa kagalingon o mo undergone og adult kaning catechism sa bunyag, na may adult catechism nga sa mga dagko na humanya na madawat siya na mapapas kito tanan. Powerful kay bunyag. Nya ayaw ninyo pasagdain ninyo masilingan nga opay bunyag, ha? Nya kini mohatag usab sa grasya nga makasantos. Oh, unsa man pagkadto nato sa gingharian sa mga santos kung wala ta niining sanctifying grace, di ba? Yes. Sanctifying grace. Mao man ay ato ang kanunay gipangandoy. Nya kini siyang sanctifying grace makuha na nato sa mga sakrament. Mao na gitudlo sa atong simbahan. Okay. Muna siya. Karon, bisan pa niining mga kamatuoran, mga igsuon, nagya po yung mulutaw nga mga pagsupak nga gikutlo gikan sa balaan nga kasulatan. Pananglet ang mga ingon sila. Si Jesus miingon nga isangyaw ang maayong balita, ang mutuo o magpabunyag maluwas. Di ba? Ano lang ta sa daplin? Pagsupak. Number 1. Marcos Kapitulo 16 ngadto sa 16. Ang mutuo o magpabunyag maluwas. Therefore, tako na ni kay patuhuon man nimo sa pagkasabot atong bata. Wa pa poy buot ang bata mo nang dili gid angayan nga bunyagan ang bata. Mo maroy mga kasagaran nga supak nila, no? Unya gawas pa niya na ang gingharian sa langit iya sasama niining mga bata. Unya anong gingharian man kadi sa langit pareho sa mga bata. Unya ngano mga bunyagan man yung bata ngano ingnon man ninyo nga napaisala nga mortal. Original. Marcos 10:14. Ang gingharian sa langit, gingharian sa Dios iya sasama niining mga bata. Unang ang pagbunyag sa mga Katoliko sa iyo nga gihimo kay giapil man nila ang bunyag. Unya sa Marcos 16:16 pagsugo pa sa Ginoo ang bunyagan patuhuon man, doktrinahan man. Unya dusa pa bunyagan. No natabo man nga bata pa gibunyagan naman ninyo. Naniguro man mo.
bitaw. Dapa, lain na pod nga supak. Unya, kining pagbunyag usab nga agid-anggid lang dere, igo ra gyud maghinulsol pa dusa pa bunyagan. Maghinulsol kamo sa inyong mga sala. O madawat ninyo ang Espiritu Santo pinagi sa pagbunyag sa ngalan ni Jesus. Buhat Kapitulo 2, 38. Maghinulsol lagi ta sa atong mga sala. Nga unsaon man lagi paghinulsol ani mga bata, labi nagbata nga po pay pagkatao. Unsa po paghinulsol nila nga di pa magaling sila kabalo mulitok. Nya nga bunyagan man ninyo na inyong bata. Sipiat gid mo kay nasupak gid ninyo sa Biblia kay naman mabasa nga ato basahon galing buhat kaya para maklaro na to. Buhat 2:38. Unya bingon si Pedro kanila. Ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol o magpapunyag sa ngalan ni Jesucristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol. O magpabunyag. Kung saan mo lagi paghinulsol atong bata na bata pa man to. Di ba, Brad? O sipiat yun ang iyong doktrina sa simbahang Katoliko. Dako yung sipiat. O, pertig yung supaka. Dapa? Punya, sa San Mateo 3:13, di ba? Pagbunyag man ni Jesus. 13 nga to sa 14. Di ba? 16, di ba? Oh, sige na pala. Unya nga si Jesus sa buntot o gitawag niya ang mga tao nga buot niyang pilion. Ha? 3:13 bro, 3:13 Mateo. Unya gikan sa lalawigan sa Galilea. Iadto si Jesus sa Jordan aron mapabunyag kang Juan. Dili unta mubunyag kaniya si Juan nga miingon, ako ang angay nimong bunyagan apan nga ako naman noon ang bunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus, pasagdi lang nga may tabok kini kay niining paagiha makatumat kita sa tanan nga gisugo sa Dios usa pingon si Juan. Sakto gid ming mga protestante, born again Baptist, ban pa ngano man. Sa unang Pedro 2:21, ang atong panag-ingnan mauman si Jesus. Unya kay si Jesus dako naman gibunyagan, nagpabunyag man siya ni Juan dako na. Sakto gid nga atong sundon si Jesus. Unang Pedro 2:21 kay siya man atong panag-ingnan. Munang sipiat gyud ang bunyag nga gihimo sa Katoliko nga gamay pa bunyagan. Dapat si Jesus may atong panag-ingnan. Dako na bunyagan. Okay? Okay ba to? Oh. Dapat. Unsa may nalapas sa bata? Wala may original sin ang bata. Unsa may ang nalapas? Sa unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 4, wala pa may nabuhat bisan unsa nga sayop ang bata. Unang Juan 3:4. Sige. ang nakasala ay lapas sa balaod. Roma 9:11. Sige, sige Brad. Ang nakasala ay lapas sa balaod sa Dios. Kaya ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod. sa ato pa, ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod sa Dios. Unya, kaning mga bata sa Roma 9:11, wala pa man sila nahimo bisan unsa nga sayop. Kay wa pa man sila kay bawog unsay pagbuhat. Bata pagod. Roma 9:11. Di sa ato pa, dili sila ingnon nga dunay sala. Kay pa man sila nahimo. Di ba? Okay. Unya, sunod,
Dapa, sa Buhat 10:48. Basahan eh. Buhat 10:48. Kini nga to ang Bible study, kasagaran mo kutlo ta og mga Bible passages kay kuan magud ni siya Lehman's Biblical Theology and Apologetics course. Pero naka-upgrade man ta karon, munang doon na tayo mga libro sa simbahan nga atong gigamit, dili lang sa Biblia. Kining Biblia nga atong gipanghisgutan din mga tekstos Biblia, mao nay familiar kayong gamiton sa mga laing relihiyon. Nga sila na nag-interpret munang atong tun-an o atong tubagon. 10:48 sa Buhat. Unsay gingon? Sa pisugo siya nga bunyagan sila sa ngalan ni Kristo. Bunyag gihanyo nila siya nga magpabilin uban kanila. Tanawa. Bunyagan sila sa ngalan ni Kristo. Maunay paagi o ito ingon po nga formula sa bunyag. Kay mo naman ay gipadayon sa mga apostoles, matud pa nila. Okay. Atong tubagon. Tubag. Atong batayan ha nga ang bunyag or ang bunyag maoy paghigawas gikan sa paghinlo, paghugas kanadto gikan sa sala. Mo man atong ipanghisgutan kaganihan nakatimaan mo. Unya sa dihang si Kristo mingari sa kalibutan, unsa man yang tuyo? 1:21. Miani nganli sa Hesus aron luwason niya ang iyang katawhan gikan sa sala. Mo'y tuyo niya. O bitaw nga mingon si San Pablo sa Biblia, unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 2:4. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo ug mahibalo sa kamatuoran. Unsa daw ingon? Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo. Ano palangdaan? Giskutan ang tawo. Na kanang mga bata din na tawo. Apil na sila sa kaluwasan. Nga naman, sa 18:14 sa San Mateo, ayaw pugni ninyo ang mga bata nga muduol kanako. Dili pugngan. Unya, kanang atong gibabagan ang bata, ingon man taga niya ang bunyag mo'y pagkahiusan ni Kristo. Galacia kapitulo 3 bersikulo 27. Sa ato pa gipugna nato ang bata nga dili mahiusa kang Kristo. Ang Galacia 3:27 kay pinaagi sa bunyag nahiusa na kamo kang Kristo o gisulob na ninyo ang kinaiya ni Kristo. Di sa ato pa kung ingon si Jesus sa iyang wali, ayaw pugni ninyo ang mga bata nga moduol kanako. Ato pag gipugnan, pinaagi sa pagdilipag, hiusa kang Kristo, pinaagi sa bunyag, pinaagi sa sakramento sa bunyag. Unya, si Jesus mismo nagwali mga igsoon. Sa may gingon niya, unsay gid kay importante ang bunyag, Juan 3 bersikulo 3. Kama 5. Dili ka makasulod sa gingharian sa langit. Dili ka makakita sa gingharian sa langit kung dili ka mataw pag usab. You cannot see the kingdom of heaven unless you must be born again. Pero klaro na tama boy English version na nga Bible. Sige daw. Sige daw. Mo ginay sakto. Okay. John 3 verse 3. Jesus answered, said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Sige, sa 5. Unless you must be born again, you cannot see the kingdom of God. Nya sa 5. Jesus answered,
most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Born of water and Spirit. Dili lagi putol-putulon. Putlon lang po nila ba dito? Unless you must be born again. Ano na po? Moro po hinibaw ang bersikulo. Nya ang sumpay kay dili man ipadayon nga ang tubagan na naraman. Dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Gawas kun kamo mataw pag-usab pinaagi sa tubig ug espiritu. Born of water and Spirit. Sa ato pa day, ang bot ipasabot nga di ka makakita sa gingharian sa langit kung dili ka mataw pag-usab pinaagi sa bunyag. Unya, kung imo ipadayon sa John chapter 3 verse 6, unsa may gingon? Ang gianak sa tawo usab, ug ang gianak sa espiritu, espiritu. Mo nang gikinahanglan tang pagkatawhon pag usab kay ngano man ang gianak sa tao matud pa ang gianak sa tao kay tao man ya ang tao kay naa may gitawag og unsa man katong salang original original sin una, kini gitawag sa Salmo. Salmo 51:5. Isayas 48 versikulo 8. Roma 5:12. Di ba? Atong basahon para masabtan na to. Salmo 51:5. Nakasala ako, sukad ako, dapat basahon. Dautan ako, sukad ako, mahimugso o makasasala, sukad ako, ipanamkon. Sa ito pa, dautan daw ang tawo, sukad sa pagkahimugso. Nana say sala, mo kay pagkatawo. Unsa man sala Nga di ko man kabalo mo buhat. Mo din siyang sala nga original. Tawgon ni siya sa pagbangutan 5:7. Nakasala ang among unang ginikanan o kami ang nag-antos gumikan sa ilang mga sala. Sa ito pa, ang bata sa Isayas 48:8 na nagmasupilon pa, sukad pa sa pagkabatang gamay, pagkamasuso pa, masupilo na. Unsa man nga pagkamasupilon, nga dili pa man sa makabuhat lagi. Ang buti pasabot di ay kadtong gitawag og original nga sala. O sala nga naani na to gikan sa unang pagpakasala sa unang ginikanan. Muna mingon si Jesus, dili ka gayud makasulod. Di ka kakita, di ko kakasulod. Sa gingharian sa langit, gawas kung ikaw mataw pag-usab, pinaagi sa tubig ug espiritu. Tato pa, gikinahanglan pagkatawon ta og utro kay ang mataw sa tawo, ang mataw sa espiritu, espiritu. O gikan sa tao, dili magkakakita limpyo gikan sa tao. Atong basahon ang balaang kasulatan dari sa Hub 14 o ba ni? Hub 14:4. Hub 14:4. Dili kagayod makakuhag limpyo gikan walay mabutang nga limpyo nga mapabot gikan sa butang nga hugaw. Sa ato pa, ang tawo kay naa naman dahil ang gitawag og original sin, Roma 5:12, gumikan man sa ato basahon
Roma 5:12. Tingin dire. Busa, adara. Miabot sa kalibutan ang sala. Pinaagi sa usa ka tawo. O ang sala nagdalang kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Pangutana, ingon man ang Bible, Roma 5:12. Miabot sa kalibutan ang sala, pinaagi sa katawo nga nagdalang kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang tawo kay nakasala man ang tanan. Sa ato pa pinaagi sa sala nga buhat sa yawa gumikan sa iyang kasina kay masinahon maginingawa. Oh, kaalam 2:24, 23 ngadto sa 24. Wisdom of Solomon. Gumikan sa kasina sa yawa, maunay nagdala sa sala nga mauna karon ang hinungdan nga ang tawo mamatay. Ang pangutana ikaduha. Gawa sa tumingog kag tawo, bata, bunyagan kay tawo luwason man. Tawo, kanipod wa kay makuha nga huga limpyo gikan sa hugaw nga butang. Ikaduha ang pangutana. Dili ba mamatay ang bata, pastor? Pastora, kay di man ninyo pabunyagan. Kay hulaton man ninyo og mudako. Og pananglit og di na mudako. Di ba? Prone man sa kamatayon ang isang bata, di ba? Isang bata pa mamatay man na. O pananglit kay hulaton man nila og mudako. Dusa pa man nila bunyagan, pero ilaha sa tong doktrinahan. Mo lagi ang pangutana og dili ka abot og dako. Dili siya mahinluan. Gikan sa iyang sala nga panundon nga mitapot sa kalag gikan pa sa unang ginikanan na may basa sa Bible. Salmos 51:5, Isaias 48:8, Pagbangutan 5:7. Puro man nagpasabot kabahin sa sala nga original. Di sa ato pa balikwaot kayo ang ilahang doktrina. Nga naman ang bata dili bunyagan kay sa ilang rason walay sala. Walay sala. Pero inikadako ilahan ang bunyagan kay nakasala na. Tepa-tepa, taglarohon na to kay murag kong kalibog pod. Sa bata pa dili bunyagan kay walay sala. Inikadako na bunyagan na kay mutuom sa bunyag paghugas. Murag iubog, limpyuhan na. Sa ato pa, naluwas to sa gamay pa, nabawi na po pagbalik ang kaluwasan, karon luwaso na po kutro. Dalawa na yung doktrina nila, wagit silang kabantay na, nga murarag yung mga pahoy, yun ang doktrina ha. Naluwas na. Nya, ano mo niya agad pa manikutro, inikadako, nga naluwas naman niya ito. Natawara ang ilahang diferensya sa ato ang pagtulunan. Kita gibunyagan sa gamay pa aron kahugasan mataw ta pag-usap. Gimintinar ta sa sakramento. Dili na kinahanglan nga bunyagan pa ta og utro. Kumo kay nakasala ka. Dunay mga sakramento bread kay Ginoo oy. Di ba? Wala gid ni maapsen nila, wa pod nila gid agkaalam gud. Luoy bitaw pud kaayo. No. Nya ang ilang ibawan nga bunyag kana ra pong iubog. Kanang iubog braba. Nya pananglit og ang pagpabunyag na convert tuwa dito sa mga disyerto nga lugar. Unsa man na pag-ubog nga galisod man sila tubig dito. Mudmud mo tong bunbon. Lisod kayo. Dito sa lugar nga ay mga gasnobran nga lugar. Unya, makita mo og river dito or dagat kay magbunyag na. Kapananlit lang dito mga convert. Iubog na nimo ng tao dito nga bisan gani ka ng kutsara iitsa na mga tungguwa nga maayos magani. Samot tag iubog ng tao bis kay luwason mamatay na hinuon kay maprusin man. Ugwa lang kay laing pag-agis bunyag-bunyag. Kining tulo gidawat ni. Magdepende po na sa lugar. Idi sa tuwa pwede ra gid kayo ng pouring, pagbubo sa pare, limpyo nga tubig. Ipanalanginan sa obispo mo ng tubig sa Bado Santo.
Unay gamit sa bunyag sa parokya. Ha? Sa niadto gyud ang bunyag flowing water magyod. Ipatungod ng mga bata sa kuan kanang murag flowing water sa altar na mga design anak. Nakaroon kay murag nagka modern na ta katuyong i-bless nga tubig mo to ibunyag sa bata. Enough na kaayo. Naay matter og do na poy sa ikaduha. Matter of form. Oh, kanang matter katong mga butang nga makita nimo. Intangible ang tawag ana, makikap nimo ba? Tubig. O naa, ang form kadto ng tingog. Ako magabunyag kanimo, Antonio, sa ngalan samahan, sa anak, ngalan sa anak o ngalan sa Espiritu Santo. Naay matter do naay form. Kanang nga na ba nga wa kay masabti sa lain og pagtuo. Ang ilang ibaw nga na gyud. Kung imo na silang direktohon pagpangutana, brad, dis amang pugka unsa man gyud tinuod nga pagtulon-an, brad? Mabasa ba na sa Biblia? Kanang inigubog na sa tao, ubog man ang inyuha. Asa man ka mangitag rito, anak? Asa may unahon pagbungat? Ako magabautismo kanimo o iubog ka una? Asa man gyud klaro nga ritual, anak? Ritual man na, baptism. Diba? Ari ta sa lain pagtuba. Pananglit o magbunyag sila, iubog o mo istorya una. Wa man mabasa sa Bible na. Kinsa may nagtudlo, anak? Ang simbahang Katoliko. Nga inikuha sa tubig, ako magabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Rito na sa bunyag. Wa na ang basa sa Bible, pero gahimo ra pud sila, anak. Wa sila kabantay o kinsay gahimo ana nga ritual. Igo lang gid sila kuan, bisig nga na lang napita murag din na nimo, di na sila makasunod gyud, no? Nya kun dako na bunyagan, doon na gitawag og rite of Christian initiation of adults. Mo bitaw kung doon na mo yung mga kabig, kinahanglan mo undergone gid sila og catechism. Adult catechism ko sige naman kung catechism diri sa Sawang Dawis manawag man sila dito. Kay si Jis Arjuna may safety dito. Di ba pa rin ang sungkulan nga gahuot pa mi dito. Muna manawag na sila dito. Father Monton nga naay pakasal Muslim, naay pakasal Aglipay. Kinahanglan gini mo agi gini safety. Muna dunay gitawag og adult catechism kay so di pakaslon bunyagan man. Na i-check man pud nang iyang kuan, no? Okay. Asa naman ta? Ingon pa diri sa ari ta karon sa libro sa kaning early church fathers nato. Atong basahon kung unsa gyud ang history, unsa gyud ang bansay sa simbahan sa karaang simbahan kabahin sa pagbunyag og infant. Kining daydake libro na nga gamit sa mga apostles, ingon diri sa Didache 70 AD. After foregoing instructions, baptize in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit in the living running water. If you have no living water, then baptize in the other water. If you are not able to in cold, then in warm. If you have neither pour 3 times on the head. Sa ito pa, ibubo ang tubig dito sa katulo, dito sa ulo. Matod pa din Unya, in the name of the Father, now 3 times, in the name on the head, on the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Before baptism, let the one baptizing and the one be baptized fast, as also in other Bible command to one who baptized the fast beforehand. Sa ito pa, kining pagbansay sa bata o pagbubo sa buna, gihimo na daan sa mga tinunan sa mga apostoles, 70 AD pa. Wa pa mamugna sa kompleto ang Bible. Gabansay na sila aning magbunyag nga pinagi sa ngalan sa nga Mahan Anak Espiritu Santo. Dapa, sa 151 AD, kani si Saint Justin Martyr.
As many as are persuaded and believe that what we Christians teach and see is true, and undertake to be able to live accordingly, and instructed to pray